हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएल आराधना मस्ती। आशा करी आपण माने भलरे थिबे। आमे तो भलो अछु, बहुत भलो अछु बोली तो कहि परबेनी, काहे आम लाइफ टा ही सेमिति सुख दुखरे चलजी। सेथुरे किछरा समय बाहर करी आमे आपण मानक सहित शेयर करी बोली भाबिलु। जानिनु आपण माने हमको केते दूर भल पाइबा देबे, केते दूर सपोर्ट करिवे। किंतु संग माने हमको आगो को बढ़िया पे आपण मानक सपोर्ट निहाती दरकार। प्लीज हमको सपोर्ट करंतु। चलतु वीडियो विशेष पर्यटन देखु और ढेर सारे एंजॉय करूँ। चलतु देखा समस्त कौन कर चल देखा ये भाई बसी आज कौन जो नुआ पैंट सार्ट पिंधाई आज आज बा जो सरस्वती पूजा ओषा कर तुम ये बो कौन धुआ धुई कर बो कौन कर गहम धुच बो कौन गहम धुआ कर अटा सरी जाइए। चल जा रोसई केत बाटे गला देखु रोसई प्राय सरी जाइए। शाग भजा भाई सादा तरकारी भाई आज ओषा आ चना मसला आ बीन्स आलू भजा हैनी हम एना सारा कौन हो सारा वो खाऊ देखिया कौन तरकारी शाग भजा आ किसी ना तरकारी देखिए आ कौन हो कौन तरकारी हो भजा तणे से भजा बसी आम तो सका जलखिया खाई समस्ते बो किसी खाई ना बोंगा को दे भजा बसी आम खाଇବା ହେଇଗଲା ପରେ मो पे कौन तुम पे सादा सादा माने कौन देखो हो जा थी केते समय लगे मूसा कर दिया ना मत भोक होगा बो खाई सारूनी सारा क्या गला सारा सारा कौन खाई माँ कौन कम चली कौन गोटे सारा कौन हो कौन पाई कौन आज तू ओषा कर कौन केमती खाई ना कौन पूजा केमती कल माने खाଇବା ओषा सकाल कौन खिया छतुआ ओषा के कल खाई दे कौन खिया हम और खाइब और भात अच्छा आ कौन सब सजबाज चलती ओषा ना कौन डेली हो ना आज डेली सेमती हो सजबाज भल भल लगे डेली सज हो ना भल लगे ओल्टा लगा सरी पूरा स्पीड अच्छे हार्ड स्पीड सब सागे सागे सर सरस्वती पूजा आज सरस्वती पूजा गोटे माँ गोटे वंदना शुणव हाथ का पक्का हो तू बो तले खाई सारी
सारा आसे आम खाଇବା आस बोसा बस पड़ा मोर अच्छी सरनी बस पड़ा ଏ କଣ କରୁଛ ସେଠି? କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣୁନ କାଟିକି। ବାପା ଝିଅଙ୍କର ଆଜି ଓଷା। ସାରା ଆଜି ଓଷା କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ବି ଓଷା କରୁଛି। ଏବେ କଦଳୀ ପତ୍ର କଟା ହବ, ଅରୁଆ ଖିଆ ହବ। এটা হব ଆଜି ବା ଓଷା ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଥିରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ତଳେ ଦେବା କାମ ଏଇଟା ହବ ଚାଲ ଆସ ଆସୁନ ଏବେ ସାର୍ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିଲେ, ଏବେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖିଆ ହବ। ଯେ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ, ଯେ ଖାଇବା କଥା ଜମା ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ପୁରା ଗଛ ଉଠେଇ ଆଣିଛ ନା କଣ ମ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ବଉଳ ନାହିଁ, ସାରା ଜିଦି କରୁଛି ବଉଳ ଖାଇବ। ବଉଳ ଆଣିବ ବାକୁ ଜିଦି କରୁଛି। ବଉଳ କଣ କରିବୁ? ଖେଳିବ ବଉଳ। ବଉଳ ତୋଳିବାକୁ। ଏଇଟା ଆମ ବାରିପଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାରିପଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଆଉ ସାରା ଖାଇ ବସିଲେଣି। ଆଜି ସାରାର ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଓଷା, ଆଉ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। କଣ ଖାଇବା ହେଇଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? କଣ ଖାଇବା ହେଇଛି କୁହ? ଭାଇ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଯୋଉ ଏନା ଭୋଗ ପାଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି। ଖାଲି ଖେଳ ହବ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ, ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଫାସଫି କରିଦେଇ ଆଇଲି। ଆଉ କାଲି ଆହୁରି ଯିବି ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବି। ଆଜି ଦିନକୁ ଭୋଜି ହବ, ରାତିରେ ଭୋଜି ହବ। ସାରା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି? ଆଉ ତମର ଓଷା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସକାଳେ କଣ ଖାଇଥିଲ? ଚୁଡ଼ା ଖାଇଥିଲ? ଓକେ। ଆଉ ଆସ ସେ ପୁରା ନନଷ୍ଟପ୍ ସାରାଙ୍କର ଭାଇର ହାତ ପୁରା ଚାଲିଛି। କଣ ଖାଇବା ହେଇଛି କଣ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ରୋଷା ହେଇଛି, ଅରୁଆ ଭାତ, ଇଏ ଭଜା, ଶାଗ ଟିକେ, ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ। ସାରାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସିଏ। ସେ ଖାଉଛି, ସାରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି। ସେ ଖାଉଛି କମ, ପକଉଛି ବେଶୀ। ସେ ହାତରେ ଠିକ ସେ ଖାଉନି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇଲେ ଯାଇକି ସେ ଖାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଛୁଆ ହେଲାଣି, ସେ ହାତରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି, କେତେ ସାରା ଖାଇବା ପକେଇଛି ତଳେ। ଭାଇଙ୍କର ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପ୍ରାୟ ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ କରେ, ନହେଲେ ମୋ ବେଳକୁ ଖାଲି ପତ୍ର ଥିବ। ପତ୍ର ଚୋବେଇ ଦବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଲୁ। ପ୍ଲିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲଟିକୁ ବି ବଜେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କମେଣ୍ଟ ଜରୁର ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।